जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्या कार्यक्रम विषय। आज श्री बिरजा क्षेत्र परिक्रमा, माँ बिरजा, माँ जगत जननी, सर्व दुख हारिणी माँ बिरजा क्षेत्र रे आज परिक्रमा। आज मार्गशीर मास बा बिचा मास 7 दिन, नवेम्बर 22 तारीख शुक्रवार। आज सप्तमी 38 दंड 5 रात्रि 9:15 पर्यंत। आज जन्म होता शिशुर कर्कट राशि विप्रवर्ण राक्षस गण और रात्रि 8:55 पर सिंह राशि क्षेत्रीय वर्ण राक्षस गण। आज मृत्यु व्यक्तिर रात्रि 9:15 मध्य एकपाद पुष्कर दोष, फल पशुहानि, होमादि शांति, अन्न वस्त्र, स्वर्ण, तंडुल और कांसपात्र दान। आज सप्तमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले ताल भोजन निषेध। रात्रि 9:15 पर नारिकेल अर्थात नड़िया भोजन निषेध। आज पर्व उत्सव अद्य कृष्ण सप्तमी तिथि कृष्ण नवमी पर्यंत श्री माँ बिरजा क्षेत्र परिक्रमा कमिटी द्वारा श्री बिरजा क्षेत्र परिक्रमा और श्री बालेश्वर पीठरे रुद्र महायज्ञ उत्सव। आज अशुभ बेला 12 बेला बा काल बेला। दिवा 8:32 पर पुणी 4:01 मध्य। काल रात्रि 9:31 पर पुणी दिन 11:25 मध्य। आज शुभ बेला अमृत जोग प्रातरु दिवा 6:49 मध्य, दिवा 7:37 पर 10:01 मध्य, 12:25 पर पुणी 3:37 मध्य एवं संध्या 5:48 पर रात्रि 9टा मध्य। एबे आसंतु कार्ड माध्यम आमे 12टी कार्ड बाहर करिबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क रे आमे संक्षेप रे जानिबा, देखिबा कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। प्रथम मेष राशि, शेष रे मीन राशि। देखिबा कोन आसुची 12टी राशि रो राशिफल। जय। प्रथम जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि 1 अश्विनी नक्षत्र, 2 दिजा नक्षत्र, 3 कृतिका नक्षत्र। ये 3टी नक्षत्र रे विभक्त होइतबा मोर प्रिय मेष राशि भाई बणी माने आज आपण टिके कष्ट अनुभव करिवे। आपण को ऊपर किछि बर्डन रहिबार जोग कहूछि। आपण कोनोसी खराब स्वप्न देखिबा किबा खराब कार्य पई डरि जाय पारंती। ये संपूर्ण नेगेटिव कार्ड नुहे, किंतु परिस्थिति एते भी खराब न, किंतु जेहेतु आपण चारि पाखरे गोटे खराब वातावरण सृष्टि होउछि जा फल कि आपण को एमिति लागुछि। रिलेशनशिप रे खुशी आसीबो नाही, समस्या चलिबो। वर्तमान कोनोसी खुशी देखा जाउ नाही, समस्या चालू अछि। आपण मन रे बहुत चंत्रणा भरी रहिबो। जदि सिंगल अछंती तेबे एबे भी आपण अतीतर किछि कथा को मन रे पकाई अतीतर कथा को धरी बहुत दुखित रहिबे। अतीतर कथा भाबंतु नाही, आगो को बढ़ी चलंतु, भल निश्चित भाव रे रहिबो। आउ मनी क्यारियर क्षेत्र रे आपणकर चाकरी रे खुशी आपण नांती। ओभरलोड कारणरू आपण को थकापन लागि पारे। व्यवसाय क्षेत्र रे मध्य प्रेशर रहिबे। फाइनेंशियल क्षेत्र रे अधिक चिंतित रहिबे, एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। मोर प्रिय मेष राशि आज दुश्चिंता आपण को मुंड को टिके विभ्रांत करिवो, सेति प्रति आपण नजर निश्चित देबे। आज गोटे दिन समय बाटरे छाड़ी दियंतु, निजे नीरव टिके गोटे जगह रे रहि जांतु। आज मन रखु मोर प्रिय मेष राशि घर बाहर समय जो कम आप जुआड़े जाऊँ ना कहीं जातु
କିନ୍ତୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ ନମସ୍କାର କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ପୂର୍ବଜ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଦେବ ମାତୃଦେବ ପିତୃପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ ନମସ୍କାର କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗତି କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି 3-2 କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, 4-2 ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 5-2 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଆପଣ ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ପାରିବେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସବୁ ସଫଳ ହେବ। ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ହଡ଼ବଡ଼ରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଟେନସନରେ ରହିବ। କାମ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଟିକେ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜର କାମ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରି କିଛି କାମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଇସା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ଦେଖିଲେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କର କାହାରି ଗୋଟେ କିଛି ବି ଫାଇଦା ନ ହୁଏ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରାସ୍ତାର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଦିଗରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ରହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅପରେସନ୍ କିମ୍ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଏଇସବୁ ଚାନ୍ସ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯିବା ଆସିବା ଯୁଆଡ଼େ କରୁଛନ୍ତି ଦୂରଯାତ୍ରା ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖିଆପିଆ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରୋଗ୍ୟତା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରାରୁ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଯଦି ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ ନମସ୍କାର କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି 5-3 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, 6-3 ଆରାଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 7-3 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଆଜି ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚତୁରତାର ସହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି କି କାହା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ କାହାଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହାକି ରିଲେସନ୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଇଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ କାର୍ଡ଼, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଡ଼, ବହୁତ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ଭଲ ପାଇବାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ମାହିର। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଆଜି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫୁଲ୍ ଏନର୍ଜି ସହ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଓଲ୍ଡ ଲେଡି ଠାରୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଯାହା କିଛି ହେଉନା କାହିଁକି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଯୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆପଣ ଫେରୁଛନ୍ତି ଫେରିବା ବେଳେ ଯାହା କିଛି ହେଉ ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ। ଘରକୁ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଯାହାକି 7-4 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, 8-4 ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର, 9-4 ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅତୀତରେ କିଛି ହୋଇଛି। ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି ତାହା ଜାଣିବା ବି ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଦେବେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରେ ରିଲେସନ୍ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ସାଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ଭଲ ଅଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଖରାପ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟା ଖରାପ ଯଦି ଚାଲୁଥାଏ ତାକୁ ଆଜି ସୁଧାରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏବେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ବାଟ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ସୁସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଅଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଉ କିଛି ବି ହେଉ ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଇଏ କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି 10-5 ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର 11-5 ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର 12-5 ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଡ଼ ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବୁଝାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହୁଛି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ ଯଦି ବି ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ତଥାପି ବି ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ସମାନତ୍ୱ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସିସନ୍ ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଯଦି ପଇସା କିଛି ବି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମନି କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଛି କି ଯାହା ବି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସୁଛି ମୁଁ ସବୁ କାମରେ ଲଗେଇବି ଏମିତି ହେଲେ ସବୁ କିଛି ବିଗିଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବାଛନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପାୱାର ଅଛି ଶାନ୍ତି ମନରେ ବିଚାର କରି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କାମ ଆଜି କରନ୍ତୁ ଅଯଥାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋଭବଶତ୍ୱ ଏଠି ସେଠି ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ପାଦ ଦେଇ ଛାତି ଫାଟି ପ୍ରାଣ ଯାଏ ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟି ତୁମ ପାଇଁ ପୁରା ଯଥେଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ତୁମ ପାଇଁ ଅଶୁଭକାରକ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତା ନିଚତା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେବୁଲ ନୁହଁ ତେଣୁ ଜଗି ରଖି ଚାଲିବା ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଖୁସି ମିଳିଯିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଆଜି କୌଣସି ନାହିଁ କୌଣସି କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଅନୁତାପ କରିବେ ଦୋଷ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଉଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଗୃହରେ କେହି ସଦସ୍ୟ ତୁମ ଉପରକୁ ମୁଠାଏ ବିରି ଯଦି ମିଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ବା ଛିଚାଡ଼ି ଦେଉଛି ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାକିରି କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିବେ ସେତେବେଳେ କେହି ନିଜ ଲୋକ ବିରି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଛିଚାଡ଼ି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 12-6 ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର 13 ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର 14 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइथिबा मोर प्रिय कन्या राशि भाई भणी माने ये चंद्रमांकर कार्ड आसीची तेणु पॉजिटिव कार्ड अछि आज आपन को पाखकु किछि शुभ खबर आसीबो किबा आपन को सफलता मिलिबो कैरियर रे बहुत भलो दिन अछि आज विद्यार्थी मानक पई शिक्षा क्षेत्र रे भलो सफलता मिलिबो व्यवसायी मानक पई दिन अति उत्तम रहइबो रिलेशनशिप बहुत भलो अछि घर परिवार दाम्पत्य जीवन अति सुमधुर रहइबो आपन को घर को के अतिथि अभ्यागत आसी पारंती जे कि आपन को पाखकु शुभ खबर रो जोग रहउची रिलेशनशिप रे बहुत भलो भी अछि कैरियर रे किछि सफलता जोग अछि व्यवसायी भाई भणी मानक पई नूतन व्यवसाय आरंभ करिवार चाहुथिले ता करि पारंती शुभ अछि विद्या क्षेत्र रे विद्यार्थी मानक पई भलो सफलता निश्चित अछि किछि भी इच्छा पूर्ण हेलार जोग भी मध्य अछि काहे कि ना आज सुख संभव निश्चित आपन को प्राप्ति हबो संदेह करिवार किछि नै मोर प्रिय
कन्या राशि भाई भाई माने एठी गोटे कथा कहूँ घर कांथ कबाट मनी पर्स चखड़ी पेनसिल किंबा कोईला गार पकड़ा समय पिला जगंतु नचेत ऋण भार निश्चित भाव में बढ़ी पारे तेबी एप्रति ध्यान निश्चित भाव में देवे। एवं आसतु देखा जे कि तुला राशि विषय मोर प्रिय तुला राशि 14 चित्रा नक्षत्र 15 स्वाई नक्षत्र 16 विशाखा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय तुला राशि आज आप कठिन परिश्रम करेंगे जहाँ चाहिए आपको मिल आज आपण पाखे बहुत पावर बहुत एनर्जी रे जहाँ कि चाहिए आपरे आपको सफलता मिल जहाँ आपण स्वप्न थिला वर्तमान ठीक समय ताकू वास्तव में परिणत करूँ वर्तमान आप निजर भगवान पाखे निजक समर्पण कर काम करूँ कहारी कथा भावतु ना कारण आज आपण पाखे बहुत संबल मनी क्यारियर व्यवसाय को नजर कले वर्तमान आपण पाखे सब पावर काम बहुत भल चलो आप जहाँ चाहिए निश्चित भाव में आपन को प्राप्ति हम मिल खाली निज टैलेंट पावर कठिन परिश्रम जारी रखा आवश्यक अच्छी रिलेशन ले बहुत भल संपर्क आगक बढ़ स्वास्थ्य समस्या थिले सुधार आसब नचेत स्वास्थ्य भल हो सन्देह कर किसी ना मोर प्रिय तुला राशि भाई भाई मैंने निश्चित भाव में आपन को अभ्यर्थना सम्मान प्राप्तिर जोग अच्छी सन्देह कर किसी ना भल दिन अच्छी ये गोटे कथा मुझे मन रखु मोर प्रिय तुला राशि भाई भाई मैंने बैंक में टंका जमा रखा समय मन रखु बैंक में जो टंका जमा रखुंट समय लक्ष्मीकर कौन मंत्र 7 थर जप करूँ आउ से टंका रखु निश्चित भाव में आप विजय लक्ष्य पहुँची पारे। एवं आसतु देखा बिछा राशि विषय मोर प्रिय बिछा राशि 16 विशाखा नक्षत्र 17 अनुराधा नक्षत्र 18 ज्येष्ठा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय बिछा राशि आज आप द्वंद्व भितर रे आपण पाखे किसी अपरच्युनिटी रु द्वंद्व भितर कौटा करेंगे कौटा ना छंदी हो आपण मन को शांत रखु आ भावतु कि आप कौन करेंगे जहाँ आपको ठीक लगुच जहाँ आप करेंगे से करूँ अन्य उपर आज ध्यान दिंतु ना ना एमती द्वंद्व भितर रही जहाँ भी अपरच्युनिटी अच्छी आपण हाथ सबकि खसी जबार चांस रेणु मो कहवा कथा घर परिवार दाम्पत्य जीवन आज समय दे पारे ना मन भर चिड़चिड़ा भाव हम लव रिलेशन अवहेलू सन्देह किसी सृष्टि हम मैनेजमेंट आपन हाथ में रोचे व्यवसायी भाई मैंने अस्थिर मना हे भावे गोटे कथा किंतु करदे उल्टा छात्र छात्री मैंने मध्यम धरण रे एत सन्देह कर किसी ना मोर प्रिय बिछा राशि भाई भाई मैंने आज आपको किसी ना कि कम जहाँ भी हो गौरव मिल से गौरव आपको खुशी प्रदान कर जगी रखी देखी चाहिए आप आज कार्य करूँ सफलता अवश्य प्राप्ति निश्चित भाव में हम ये गोटे कथा कहूँ मोर प्रिय बिछा राशि भाई भाई मैंने बैंक में टंका जमा रखा समय लक्ष्मीकर जेकोसी मंत्र 7 थर उच्चारण कर रखु देखिए आपको सफलता निश्चित भाव में प्राप्ति हम। एवं आसतु देखा धनु राशि विषय मोर प्रिय धनु राशि 19 मूला नक्षत्र 20 पूर्वाषाढ़ नक्षत्र 21 उत्तराषाढ़ नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय धनुराशि मोर प्रिय धनुराशि आज आप कौन जगार फसी जापारती कौन प्रेसर रही कारण आपण डर और खराब भावना द्वारा एपरी परिस्थिति सामना करने को अच्छी किंतु सफलता अच्छी आपण चारिपाखे एवं कठिन परिस्थिति घेरिक रोचे किंतु तथापि आपण डर को पार करें परिस्थिति मुकुड़े ये कार्ड प्रमाण करुच्ची किंतु आपण मन रखु रिलेशन खराब चिटिंग हो पारे आपण जदि सिंगल अच्छा तेज आपण पुराणा कथा कार्य को होपलेस नेगेटिव फील करुँच प्रथम निज भीतर खराब भावना को दूरे दिंतु ठीक समय आसिले आपको उपयुक्त जीवन साथी मिल जाए मनी कैरियर क्षेत्र में आपण चाकरी किंबा कैरियर में निजको शक्तिहीन अनुभव करें परिस्थिति बाहर आपको जहाँ करने को पड़ुछि करंतु स्वास्थ्य क्षेत्र में चिंताग्रस्त रहे मेंटल प्रेशर रहे ओजन ह्रास हो पारे आखिर कौन समस्या देखा दे पारे से सावधान रहा आवश्यक अच्छी मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मैंने आज आपणकर पराजयर दिन तेणु प्रत्येक कार्य विजय हबार किसी जोग देखा जाऊ नहीं पराजित कौन कार्य हारिबा कौन एमती हबार जोग अच्छी से प्रति ध्यान दिंतु। मोर प्रिय धनुराशि ये गोटे कथा कहूँ अन्य आत्मा को कष्ट दुख देवा भली कौन कार्य करेंगे ना यह कले आपणकर लाइफ रे सब किसी उलट पालट हो बृहस्पति कोपान्नल हो तेणु से माने से प्रति ध्यान आपणकर रहा आवश्यक अच्छी। एवं आसतु देखा मकर राशि विषय
मोर प्रिय मकर राशि 21 उत्तराषाढ़ नक्षत्र 22 श्रवण नक्षत्र 23 धनिष्ठा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने ये बुधंकर कार्ड आसी आज आपको पदवी सम्मान मिल कौन एक निर्धारित कार्य को बुद्धि विभाग द्वारा सर्वदा कार्य करेंगे तार लाभ कि परिश्रम मूल्य हो क्यारियर में किसी सफल प्राप्ति जोग रोचे स्वास्थ्य उत्तम रदि स्वास्थ्य समस्या थे आज से सब दूरे जबार संभावना रोचे घर परिवार दाम्पत्य जीवन आनंद लव रिलेशन बहुत बढ़िया व्यवसायी माने आज भल लाभ करेंगे छात्र छात्री माने बैंकिंग फाइनेंस रे जोगाजोग कले मध्य सफलता भल पाइबे तेबे एटी कहबार कथा ये बुधंकर कार्ड जेहेतु आसी आप सर्वदा शांति रहा भल पाइबे बुद्धि विवेक सहित आज कार्य करेंगे तेणु मोर प्रिय जहाँकि मकर राशि भाई भाई मैंने आज आपन को खुशी भोग विलास ये सब भल प्राप्तिजोग अच्छी किसी असुविधा ना आज आपंकर मन खुशी निश्चित भाव में हेबो किसी सन्देह करिवार किछि नाइ एटी कहबाकू चाहूँगी मोर प्रिय मकर राशि अन्यर आत्मा को कष्ट दुख देवा भली कौन कार्य करेंगे ना यह कले आपणकर अनेक गुड़ी अमंगल शीघ्र प्रवेश आपण पाखक करें एवं आसतु देखा कुंभ राशि विषय मोर प्रिय कुंभ राशि मोर प्रिय कुंभ राशि 23/11 धनिष्ठा नक्षत्र 24/11 शतभिखा नक्षत्र 25/11 पूर्वभाद्र नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय कुंभ राशि आज आपन कौन कम करने को चाहते प्रथम मूलदुआ को स्ट्रंग रखा आवश्यक अच्छी कार्य सफल हो जदि मूलदुआ स्ट्रंग न रखिए ताले से घर भुशुड़ी कर से कार्य विफलता हो आज आपण पाखे परिवार सपोर्ट रैमिली मेम्बर बहुत खुशी रे पैसा किसी मिल पाए फैमिली दायित्व रही कौन उत्सव हो पाए टंका पैसार अभाव किसी सीमित किसी जना जाऊना प्रभाव देखा जाऊना फैमिली सह मिसी कौन व्यवसाय आरंभ करने चाहती आपंठ कई उपदेश नहीं पारती सब कार्य ठीक ठाक भाव में करेंगे पेंशन रिटायरमेंट प्लान करेंगे बोनस मिल पाए चाकरी क्षेत्र में बहुत भल रदि प्रॉपर्टी जगह किणवा चाहते तेज बहुत बढ़िया दिन अच्छी मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने आज जदि आपण हड़बड़ हे तरबरिया हे विचलित भाव रेबे अनेक गुड़िया कार्य नष्ट होबार जोग कौची जदि किसी क्या न कही निरवता सहित निज मन भर एंजॉय करुँच निश्चित भाव में आज दिन भल निश्चित भाव में अतिबाहित हम ए सन्देह करार कि तेबे मोर प्रिय कुंभ राशि घर मुख्य द्वार भीतर पटरे गणेश फटो चित्र टंगाई दैनिक सकाଳେ 5 किलो दुब घास से फटो चित्र उपर रखु कौन कार्य बाहर पूर्व से दुब घास गोटे दुब पकेट रे नहीं गले अत्यंत शुभप्रद होता है यह परीक्षा करके आप देखु आप निश्चित भाव में सफलता आपन को मिल आसतु देखा जहाँकि मीन राशि विषय 25/12 पूर्वभाद्र नक्षत्र 26/12 उत्तरभाद्र नक्षत्र 27/12 रेवती नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय मीन राशि आपण किसी गोटे परिवर्तन घटवार जोग कौची बड़ परिवर्तन हो पाए जार अपेक्षा आपड़ थे से परिवर्तन को आप स्वीकार करने उचित अच्छी आज आप साहसिकता रखिए कौन चैलेंज रिक्स नहीं पारती आपण भितर लीडर क्वालिटी लव रिलेशनशिप बड़ परिवर्तन हो पाए जेपरिक मैरेज प्रपोजाल हो पाए ना आपंकर पार्टनर रिलेशन शेष करपारती एपरी संपर्क जोड़ा आपण उचित हम ना भाभी भी पारती ये सब आज रनी कैरियर आप साहसिकता देखिए किंतु आग को बढ़े चाकरी क्षेत्र चाकरी जो मैंने खोजुंट तेज से रास्ता क्लीयर धीरे धीरे हो गला खराब समय परिवर्तन भल समय निश्चित भाव में परिवर्तन अनुसार आसूची स्वास्थ्य क्षेत्र जदि कौन पुराना रोग कि स्वास्थ्य समस्या था ठीक हो सन्देह करार कि ना मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई मैंने आज मन भितर कौन छंद कपट जाग्रत हम तेणु ये छंद कपट को आप कौन करेंगे ना केवे भी स्थान दिंतु ना से दूरे रुहतु घर मन रखु बाहर समय सब बेले पूर्वजों फटो को चाह नमस्कार कर जातु आपंकर दिन मंगलमय हम कि चाकरी व्यवसाय आदि शुभ कार्य घर बाहर समय गृह सदस्य तुम उपर को मुठाए बिरी मिराड़ी छिटाड़ी देले अत्यंत शुभ होता है घर जो कांथ कबाट मनीपर्स चौखड़ी पेनसिल कि कोईलार गार पकड़ा समय पिला जगतु नचेत ऋण बहु मात्रा बढ़ीजार संभावना थाए प्रति ध्यान देवे मोर प्रिय दर्शक बंधु आज तो समय अतिबाहित होती आपण विदाय नवा पूर्व गोटे कथा कहूँ जे माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम आपण मैंने प्रतिदिन हजार हजार संख्यार देखुं मो निजी बहुत खुशी अनुभव करुँची आपंकर मनर कथा कमेंट बॉक्स में लिखु प्रत्येक शनिवार रविवार फोन माध्यम जोगाजोग करूँ अवश्य कथा हो पारे आपंकर गोष्ठी देखी पारे मोर प्रिय दर्शक बंधु जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना नित्यांत भाव में कर दिंतु आज समय अतिबाहित होती विदाय नहीं रोचे नमस्कार।